आखिरकार पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन हाफिज़ गुल बहादुर को उड़ा दिया गया है। सिर्फ वो नहीं बल्कि फितनतुल ख़वारिज के 70 से ज़ायद अहम कमांडर्स को मारा गया है। ये पाकिस्तान की जानिब से एक कामयाब और बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके अलावा नाज़रीन ये भी बताएँगे कि ये हाफिज़ गुल बहादुर कौन थे और इदारों ने कैसे इनको पाला था और कैसे ये इदारों के गले पड़ चुका था। इसकी भी मुकम्मल तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। बाकी हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जाकर जो फ़िज़ाई कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई थी, वो कार्रवाई के नताइश अब आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाइयाँ करके दुनिया के सामने बिलख़ुसूस फितरतुल ख़वारिज के इन लीडरान को मारने के मामले पर जो है, अपना लोहा यानी पाकिस्तान की फ़िज़ाया ने एक बार फिर दोबारा मनवाने में वो कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि 17 और 18 अक्टूबर की शब को पाकिस्तान की जानिब से पख्तीका और खोस्त के इलाके में जो फ़िज़ाई जो कार्रवाई अमल में लाई गई थी, उस वक़्त ये कहा गया था कि इसमें टीटीपी यानी फितनतुल ख़वारिज के अहम कमांडर्स को मारा गया है, टारगेट किया गया है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो सका था उस वक़्त कि इसमें हाफिज़ गुल बहादुर मारा गया है या नहीं और कौन से कमांडर्स को मारा गया है, तादाद क्या है? इस हवाले से कन्फर्मेशन जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है ये खबर सिक्योरिटी ज़राए से ये सामने आ चुकी है। ये सिर्फ़ हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं या आप तक नहीं पहुँचा रहे हैं, बल्कि इस वक़्त ट्विटर में भी एक इस पर जो है बहुत ज़्यादा शोर-गौगा है और फिर उसके अलावा मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और ये सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर आई है। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से ऑफ़िशियली तौर पर जो है इसको उस तरीके से ब्रेक पाकिस्तान के ऑफ़िशियल वो उसमें ब्रेक नहीं किया गया है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि 17 और 18 अक्टूबर की शब को जो पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई थी पख्तीका और खोस्त के इलाकों में जो बमबारी की गई थी टीटीपी के ठिकानों के ऊपर, उसमें कहा जा रहा है कि ये खोस्त के इलाके अरगुन में जो फ़िज़ाई कार्रवाई की गई थी, उसमें हाफिज़ गुल बहादुर को निशाना बनाया गया है और उसको उसी रात को ही उसको उड़ा देने के हवाले से, उसके ख़ात्मे के हवाले से ये कन्फ़र्म हो चुका है, उनको मारा गया है और उसी रात को ही ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि उसी रात को ही रात की तारीख़ी में खुफ़िया अंदाज़ में इसकी तदफ़ीन की गई है और ये कहा जा रहा है कि शूरा के कई अराकीन और भी इस कार्रवाई में मारे गए हैं। यानी टीटीपी जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के जो सरगना थे, जो टॉप की जो लीडरशिप थी, जो इनके अहम जो कमांडर्स थे, वो भी मारे गए, जिनकी तादाद के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़राए का दावा है कि 70 से ज़ायद अहम कमांडर्स को भी हाफिज़ गुल बहादुर के हमरा जो हैं इससे कार्रवाई के दौरान रात को पख्तीका और ये खोस्त के इलाकों में जो पाकिस्तान ने बमबारी की थी फ़िज़ाई कार्रवाई में इनको मारा जा चुका है। 70 से ज़ायद जो हैं अहम कमांडर्स को मारा गया है। ये पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी और मौसर कार्रवाई थी और उसके बाद अब जो मुज़ाकरात हो चुके हैं दोहा में, उसमें अफ़गान तालिबान ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान के मशरक़ी इलाके जो पाकिस्तान के करीब हैं, वहाँ से मिलिटेंट्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। हम उनको वस्ती इलाकों में ले जाकर बसाएँगे और उनको सेटलमेंट की तरफ लेके जाएँगे और ये हमले रोकने की हम कोशिश करेंगे। ये अफ़गान तालिबान ने जो खुफ़िया जो माहिदा रखा गया है, जिसको पब्लिक भी नहीं किया गया है, उस माहिदे में बाकायदा अफ़गान तालिबान ये तस्लीम कर चुके हैं कि हो रहा है धमाके और हम इनको रोकने के लिए कोशिश करेंगे। हम इनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करेंगे। ये भी कहा है कि हम खुल के इनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी हुकूमत इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हमारे खिलाफ बहुत से ग्रुप उठना शुरू होंगे, लेकिन हम इनको सेटलमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, अगर आपकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी हमारे खिलाफ, तो फिर हम आपके साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर कार्रवाइयाँ होती हैं और आप लोग उस पर एक्शन नहीं लेते, तो पाकिस्तान ने कहा है कि दोबारा पाकिस्तान उसी तरीके से एक हार्ड कंट्री के तौर पर जो है कार्रवाइयाँ अमल में लाने के लिए गुरेज़ नहीं करेगा। ये तो थी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की जानिब से उसकी तफ़सीलात। अब ज़रा बात करते हैं नाज़रीन, ये आखिरकार ये हाफिज़ गुल बहादुर कौन था? आखिरकार इतनी चीखो-पुकार क्यों की जा रही है? नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि कुछ अरसे पहले तक जो है ये एक इस्तिलाह जो है पाकिस्तान में बड़ी आम थी। कहा जाता था कि तालिबान में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। यानी फिर एक टर्म जो है वो ईजाद की गई थी, यानी गुड तालिबान एंड बैड तालिबान की।
یہ اس کو اس ٹرم کو استعمال کیا جاتا تھا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام پر۔ یہ خود ریاست کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کے حوالے سے باقاعدہ بات کی جاتی تھی۔ اس پر جو ہے بہت سے لوگ اس وقت بھی اختلاف کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حافظ گل بہادر جو تھے یہ وہ گڈ طالبان میں سے تھے جو ریاست کے کہنے پر کام کرتے تھے، یعنی وہ پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ حافظ گل بہادر، ذرا سنیے کہ یہ کون تھے ناظرین۔ یہ حافظ گل بہادر جو تھے یہ شمالی وزیرستان کے وزیر کا قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے ہی ہے، یعنی یہ افغانستان کے نہیں ہے، اور یہ وزیر قبیلے سے شمالی وزیرستان سے ان کا تعلق تھا، اور ٹی ٹی پی کے یہ بہت ہی بانی اور مطلب متحرک ارکان میں سے ان کا تعلق تھا۔ اور حکیم اللہ مسعود جو افغان ٹی ٹی پی کے جو سربراہ تھے جن کو مارا گیا، ان کی پالیسیوں سے انہوں نے اختلاف کر کے ٹی ٹی پی سے انہوں نے علیحدگی کا اظہار کر کے انہوں نے شورا مجاہدین شمالی وزیرستان کے نام سے ایک الگ گروپ انہوں نے بنایا تھا، اور اس وقت ان کا یہ موقف تھا کہ ان کا حافظ گل بہادر کا کہ پاکستان یعنی ریاست کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر، سیکورٹی فورسز پر جو ہے وہ حملے نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی صورت بہتر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور پھر دیگر جو بالخصوص امریکہ ہے جو افغانستان میں موجود ہے، ان کے خلاف لڑنے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، پاکستان کے خلاف لڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کا یہ موقف تھا اس وقت، اور یہ گڈ طالبان میں ان کا نام تھا، باقاعدہ اسٹیٹ کے صدر کی انڈرسٹینڈنگ تھی، باقاعدہ ایک ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی حملوں کو لے کر اس وقت جو ہے جب انہوں نے حکیم اللہ مسعود سے علیحدگی کا اظہار کیا تو باقاعدہ اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً یہ کئی بار یہ ایگریمنٹ کو یہ توڑ بھی چکے تھے، لیکن پھر دوبارہ جو ہے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھتا تھا، پھر اس کو سمجھایا جاتا تھا، یہ چیزیں بہتر ہوتی تھی، یعنی یہ گڈ طالبان کی فہرست میں تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے جو ہیں جب سے افغان طالبان کی حکومت کے بننے کے بعد جو ہیں یہ مسلسل جو ہیں وائلیشنز کی طرف جا رہا تھا، یعنی مسلسل جو ہیں پاکستان کے ساتھ ایک ہارڈ لائن پر جو ہیں یہ ریڈ لائن کراس کر رہا تھا۔ آخر کار اس کو افغانستان میں ہی اس کو آج جو ہے وہ 17 اور 18 اکتوبر کی شب کو اس کا کام تمام کیا گیا ہے۔ تو یہ ریاست کے لیے بھی ایک سبق ہے، سبق آموز یہ ایک سٹوری ہے پوری، کہ اب جو ہیں یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان یہ تمام چیزوں سے باز آنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، اور کوئی بھی ملیٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ تیار کریں، آپ اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہیں، یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے وہ کب تک آپ کے ہاتھ میں کھیلے گا، کب تک آپ کا ساتھ دے گا، وہ کسی وقت بھی وہ آتا آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ملیٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کا کسی صورت جو ہیں وہ جو ریاست سے باہر ہے، ریاستی اداروں سے لڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو ایک سپورٹ کرنا یہ خطرے سے کم نہیں ہے۔ افغان طالبان کو پاکستان نے حکومت سازی سے لے کر کہ باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے افغان طالبان کے تسلیم کروانے کے لیے جس طریقے سے پاکستان متحرک رہا، آج دیکھیں افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے گلے بڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے اس پر ریاست کو پالیسی پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب جو ہے پاکستان اچھا کھیل رہا ہے ان دنوں، اور بالخصوص دہشت گردوں کے خلاف، تو اس پر مزید اچھی پالیسیز لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ ہمارا ویلوگ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔